Ingirirom moyot agak lena mimbalo ko kakafatan bese inde la gabriela wana ito This uno maskane kinu wundech danam liranchi wa takamisu kinu wa isona kinu ilagen kais grupa kya untem hasobe ani ko kanni gulasot ko akshamaki ubenate ገለም ጣላውን በማን በቀራም ፍላት አላውን በማን ዱረም ፍላት አላውን ዝናብ እየዘነበ እንጨቱ ሊበሰብስ ነው። ከበሰበሰ ከማፍረስ ውጪ ሌላ አማራጭ አይኖርምና ለይነኒ ባውቴ ከከማመር ወይ ከከማመር ያ ዋሚና ታውኒ ከማለ ደምታይ ይነማት ማህሩ በለይስ ኦሚን በጣም ማስሊሳ ደምታይ ይመን ሲቶ ማለት ይንም ሲተከመ ማስሊሶ ደሞ ሴሽን ይማሰለ እና ኢንዶሶ ሀዳራ አላቂቾ ቀርመቾ ከመደ ባለኒና ሁንዲኖ ከከሚና ቢታን ተቀቂታካ አዳሪ ሆና የሉ ምንተን ከታሎ ይዘን ሲተከሚሳ ወዋ ምንና ስላቆ ወዋ ቆለ ይጃብን ፈይሮ ወዋን ፈይሮ ለኒደጋ ተከማማ ፈይሮ ፈይሮ ወዋ ሲና ወላለ አዳሪ ሆና አዳራ ወላለ ኪንለገ ይሳሞ ingirirom moyot agak lena mimbalo ko kakafatan bese inde la gabriela wana ko he inde la gabriela kani ande ho moyum balli mo indi shije yoso birane american ne dabubanne yon to pikin wa magana nesun dino moyo kinu win wa afona wa unna ina kinu win tuma turo atelo mulla tumi turi kinu willagen nitiona es badako barche woga wogin nehteme shokkati te itim lekkoki lam le afamo lam shokka afamo walla qone e gidinne kadinne garomo gabriel kabagi ki kalle alle homo yumu yeteme idga sale koki kaballe homo yoki nuwa kabe tadigi summa le kala sagge jomo kaese agaramo lakka kabeti kristan batte fise wa magano iburde tolle lagen ankame itim ulu wai ulu ko kim anete yannon nafaran lo bakat bukafa ya yamma wallaka munde midin sim wallaka awina manne yo minne wayne te waya yo yinumuy itamumo yampama wane garakia kinuwa mentina kinna banda he numo e boronne midwa jajisiya markol e anni jammara kiyama annoim amoy wallahi mundim haqqinne malayinne jakukkoy badaakiya ludde badukko ukka kabala min badakama haqqam hunda mullisama gullama hane ubusakam buy beya matarama afururkin lebakat kicce ille qalle gabriel kabagi kiya lawo qahwa diriroga hidum kaba eken kaba abetta tom kabatamana kakifista konatti wala ro gabriel tudoni tutakko wai yesusi yon takebe yi mundim kinu makirina ni patan biste kakambe biste yamate te kinu abetta dikisom undam manen diriro moyo kawaronne te muyo moyo iden simfirim gabriel simfirim manne yamate te lokat kitti omulla kicce lakotte ni wai gabriel kinu yon takebe yundanem haram moko illa garam mitakko sam kabade maram mitakka kakifista kon kaba hagayen kuno musmari man shama weni imi ani go ko porto aymanot beni ha ko ya usaro bikin lo kat bitlo mulla indi shinche ya mahiti abitari so kunne ni wa makrima adanta ko bidu dan yon takke itu baga no ay mi manani america ne montok europe ne africa ne montok angola ne montok ethiopia ne montok kakmoe widino mulla nindi shinche illageen bitakoki kadara jafakiya harab bitine hongu zure kadine hongu kaba e han hundin se kabal to mon da fe ku gorgoro ku yani hudas be ubu kinu rifatim kan tayo ni inditim shinshan jogu yina gabre suminatin ka muntinom muntamne harab me agage ni indi shinshe neskaba hiki wari hey ojo de fesesta kuno minu beni ko yakka kilo ne daraja les gelan tanom be man bekeram fillat tanom be man dunam fillat tanom kinu min untatinne masinne harak menam harak menam wasum gabre sum
untinoo Gabriel kinnen halaqoo haabtu kun Gabriel kinnu week eger kun Gabriel o Gabriel kamadam ida egeron ay Gabriel suminnetin ka untinoo untamme nindi hinshe yina Gabriel suminnetin ka untinoo la untamme kinnu wa egerona wa allarna eben wa kinnen halaqmona ubuta kam wa Kristos budisona uwona yina ma untanoo untamme ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። የተወደዱ ልጆች በየዓለም ዳርቻ ላይ ያላችሁ እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ሁላችሁንም። እንግዲህ እንደምታውቁ ያለነው የማስበው ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ነው። አባት እናቶቻችን እየተማጸኑ ነው። ከዚህ ቀደም ተማጽኖዎቹ ደርሰው እጃችሁን ለዘረጋችሁላቸው እግዚአብሔር አምላክ ብድራታችሁን ይክፈላችሁ እያለን አሁንም እርዳታችሁን እንሻለን። ቤቱ ሊፈርስብን ነው። ያ የነበረው እያፈሰሰብን ነው። ዝናብ እየገባብን እዛው ዝናብ ላይ ነው ቅዳሴ የሚቀደሰው ስጋው ደሙ የሚሰራው። ያ ስለማይሆን በእናንተ እርዳታ እዚህ ደርሰናል። አሁን ደግሞ የእናንተን እርዳታ እንሻለን እባካችሁ እያሉ እዚህ ደርሰናል። ከዚህ በኋላ ያለው ቆርቆሮ አለ፣ ጭቃ፣ ሊሾ፣ ሁሉም ነገር አለ። እሱን ለማድረግ አቅም ስላጣን እናንተን እየለመናችሁ ነው እያሉ እናት አባቶቻችን ቧንቧ እየተማጸኑ ነው ያሉት። ስለዚህ እናንተ ደግሞ ይህን ተማጽኖ ሰምታችሁ ዝም እንደማትሉ ችላ እንደማትሉ እናምናለን። ስለዚህ አሁንም ዝናብ እየዘነበ እንጨቱ ሊበሰብስ ነው። ከበሰበሰ ከማፍረስ ውጭ ሌላ አማራጭ አይኖረውም እና ይሄ እንዳይሆን ሁላችሁም የምትችሉትን ያቅማችሁን ይሄንን ምን ብዬ እሰጣለሁ እንዳትሉ ካላችሁ ያላችሁትን አንድ ብር ለምን አይሆንም ካላችሁት ላይ የምትችሉትን እንድትሰጡን እያሉ በእግዚአብሔር ስም እየተማጸኑ ነው ያሉት። የእነሱን እንባ እንደምናብስ ምንም ጥርጥር የለኝም። ከዚህ በፊትም ለምነው አላፈሩትም። ቅዱስ ገብርኤል እናንተን አያሳፍራችሁ። አሁንም የምትችሉትን እንድታደርጉ እያሉ እየተማጸኑ ነው። ሁላችንንም የምናየው ነው፣ በዓይናችን እያየን ያለ ነው። እኔ ከዚህ ቀደም እያለበት እንዲሁ ሚዲያ ላይ ነበር የሚያየው። አሁን ግን መጥቼ በቦታው ላይ ተገኝቼ አይቼ የእውነት አዝኛለሁ። ስለዚህ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ነው ያለው። የምንችለው እንረዳለን፣ የማትችሉ ደግሞ ሼር በማድረግ ሊረዳ ይችላል ለምትሉ አካል እንድታስተላልፉ በእግዚአብሔር ስም እማጸናለሁ። እግዚአብሔር ባላችሁበት ሁላችሁንም ይጠብቃችሁ። ቤተ ክርስቲያን ኦንታ ገኔና ጡፈማይ እኮ አኔ ዋሮ መመን ቤተ ክርስቲያን ጡፈማይ እኮ ግን ያንን ለሰገ ከበግ ፎቃና አዋድ አሸላማት ከበገን ሎበከት አንቀት ይወይሰ ሲደምቆ እና አንም ያቆቅ ደሞዝነት ይሆን ቦፍቀታ ፎሬ ገጃ ተም ፎሬ ሽቃ ደሞዝቹ ወምኩይ ከቤተ ክርስቲያንቹ አዋድ ሙዮማን ኩቤተ ክርስቲያንቹ በጣንቸ ሸሩ ካንንስ ቢረን እና ኢትዮጵያንም ቢሉላን አረባን ደቡብ አፍሪካንም አሜሪካንም ዮንታ ከከን ከኑ ዋን ዘረጋል ለካራ ሚተኩ ዮንታ ከይስ እንግዲህ ላማኳን እና ከኑ ወራ ሚተኳን እኮ ቤተክርስቲያን በጣማ ካን አፈ በጣማ ቤዳኳን ከባ አንቀት ኮኬ ኩ ቆርቆሮ ኢፊሳንቾ ግምን ኩሚን ሻምኮይ ሲደሞላን ሁንድናም ኪቼሷን ሁንዳም ጉልሽዋን ያካ ሲደማኳን ከበደሜኳ ከኖይ አንጋ ቢድቃ ለካቴ ማንዘረጋል ለካኩ ቤተክርስቲያን ቆርቆሮ አምባሞይ ሲናዳን ከበጣም ምን ሙሉ የምነክ ደሞኮ ከበደሜኳ ኢላግበጣ ኮይሳም ከኑ መላይም ኒመላይም ከበየው ሚመና መላይም ቢዮበስ አንዘረጋል ለኮን ዋሱ ሚቲሲን ሶም ወስባት ለእግዚአብሔር ዋ ዮንታ ከበጋ ሁንዳም ከኑ ዋ እገሮና ዋ ማሲዮና ነው እገራንታ ኮማንከ kabakino bilulan yon takeken kabagins matakokeen odin kidabal takawa takoy danam mishin walle kinu wa masona jorsi done na nes uno maskane kinu wundich danam liranchi wa takamisu wa